السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو میں ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، جائز مطالبات پر مذاکرات ہوں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ گزشتہ 3-4 دن سے مسلسل یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، شاید حکومت کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار ہے، لیکن آج وزیراعظم صاحب نے جب یہ کہا ہے تو فوری طور پر دوسرا بیان علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اب چونکہ گروپ بندیاں بہت ہو گئی ہیں، اور اسی پر ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے 140 کو شامل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترمیم بہت ہوتی ہیں، یعنی تیسری ترمیم اگر 28ویں آئینی ترمیم آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر کیا بائیک آؤٹ کرے گی، ووٹ میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وزیر رہے امتیاز شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جو سینئر لوگ اس پہ کمنٹ کیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام اگر چاہیے آپ کو تو معاشی استحکام تبھی آئے گا، ورنہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا۔ تو ایسے موقع پر وزیراعظم صاحب کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کی دعوت دوبارہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اب تک ظاہر اس کا جواب نہیں آیا؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک جی امتیاز شیخ سیاسی صاحب۔ استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام تو کیا کوئی استحکام ملک میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ آپ دیکھیں بار بار اس طرح کی پیشکش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ بیٹھیں امتیاز شیخ بات صاحب، کریں۔ آپ میرے خیال سن نہیں اور پا رہے ہمیں۔ ہلو، اچھا جی، بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں امتیاز شیخ صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے، اور چاہیں گے کہ ہم چونکہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی کہ پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے بند گلی میں چلی گئی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے بھی دیتے ہیں کہ چاہے جنگ کیوں نہ ہو جائے پھر بھی آخر ٹیبل ٹاک ہی کرنی پڑتی ہے، تو کیوں نہ یہ تو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان میں سیاست کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ بہت سارے لوگ اس پر مثال بھی دیتے ہیں کہ جی 9 مئی جنہوں نے کیا ہو، جنہوں نے افواج پر حملے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، شہداء کی بے حرمتی اور اس طرح بہت سارے سنگین جرائم کیے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو ان سے بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ملک کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ظاہر ہے امتیاز شیخ صاحب کیا کہیں گے سر؟ سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، لیکن یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی یا 26 نومبر بھی ہوا ہے تو ان لوگوں سے بات نہ کی جائے، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ بار بار ان کو دعوت دے رہی ہے پی ٹی آئی کو بات کرنے کے لیے، لیکن ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشپ تو ہے نہیں۔ یہ جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے وہ کوئی جینین لیڈرشپ نہیں ہے، یہ صرف ان کو دے دی گئی ہے مختلف لوگوں کو۔ تو مطلب اور جیل سے مطلب پھر میسج آ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وہاں سے تو یہ ہے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، یہاں سے پرائم منسٹر کی طرف سے اور باقی دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا کہ مطلب بارہا کہا ہے کہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی تو مسئلے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں نہیں، وہ ابھی بھی مطلب جس طرح آپ نے دیکھا اشرف زئی صاحب نے بات چیت کی بات کی کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن وہاں سے پھر میسج آ گیا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ان کی بہن کا بھی اپنا بیان تھا، اور بالکل۔ جیل سے بھی عمران خان کی طرف سے میسج آیا کہ بات چیت نہیں ہوگی۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک میں استحکام ہو، اور جس طریقے سے اس وقت بہتری آ رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور ورلڈ بینک اور باقی ادارے بھی سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی ٹرمائل رہے ملک میں، عدم استحکام رہے، تو تاکہ ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہو۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مطلب بات چیت کے دروازے گورنمنٹ کی طرف سے کھلے ہیں، تو وہاں سے بھی کھلے دل کے ساتھ بات کی جائے، اور مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ زور زبردستی سے بھی نہیں، اور
सिर्फ हट धर्मी और जिद से भी नहीं हो सकता मसला। अच्छा, उनकी जानिब से जो कहा जाता है इम्तियाज़ शेख साहब, इसको आप किस तरह देखते हो? कहते हैं जी क्योंकि हमें खान साहब से मिलने तो दिया नहीं जा रहा, ना सियासी लोगों को मिलने दिया जाता है, ना उनके वकला को मिलने दिया जाता है, तो हम किस तरह खान साहब को कायल करें? हमारी मुलाकातें होंगी तो ही हम कायल भी करेंगे और फिर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ज़ाहिर है फिर डायलॉग भी होगा। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, मुलाकातें उनकी होती रही हैं, मुसलसल होती रही हैं। कि अभी कुछ अरसे से जब से ये चीफ मिनिस्टर साहब नए वहाँ आए हैं उसके बाद से इशू शुरू हुए हैं, जिस तरीके से रवैया रखा गया उनकी बयानात से और बाकी चीज़ों से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उससे पहले तो सबकी मुलाकात होती रही है, बारहा मिले हैं, जो साबिका वजीर आला साहब भी मिले हैं, उनकी बहनें भी मिलती रही हैं और बाकी जो लीडरशिप उनकी है वो भी मिलती रही है। तो ये तो मतलब कहना गलत है कि मुलाकात नहीं हो रही और बातचीत नहीं हो रही। अभी भी तो मतलब वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, बातचीत अगर करने का मूड हो तो मैसेज तो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे हर चीज़ के। लेकिन मुलाकात जो कानूनी तरीके से जायज़ है उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए और बातचीत के दरवाजे बंद हुकूमत ने नहीं किए, वहाँ से पीटीआई की तरफ से बंद है, तो उनको दरवाजे खोलने चाहिए, उसके बगैर ये मसला हल होगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं सर, एक तो हाई कोर्ट ज़ाहिर है वो गए थे और वहाँ से भी ऑर्डर लेकर आए कि जी मुलाकात करा देनी चाहिए। फिर बुशरा बीवी की जानिब से तो ज़ाहिर है कबाहत नहीं है, वो तो ना ट्वीट पे बात होती है, ना कोई इस तरह की वो इदारों के खिलाफ बयानबाज़ी कर रही हैं, तो उनकी फैमिली भी कहती है जी चलें खान साहब से नहीं कराने दे रहे, तो बुशरा बीवी से तो मुलाकात होनी चाहिए। उस पर भी गवर्नमेंट ज़ाहिर है तैयार नज़र नहीं आती। देखिए बुशरा बीबी का तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने अप्लाई किया हो, उनको परमिशन न मिली हो। उनकी फैमिली ने कहा है जी हम हमेशा कहते हैं मैं लेकिन किया मैंने नहीं जाता। मतलब मेरे नज़र से नहीं गुजरा, जी। उन्होंने कहा होगा, आई डोंट नो क्यों इस तरह की बात है। असली तौर पे हाई कोर्ट का हुक्म है तो सबको मानना चाहिए। और वैसे भी जो जेल मैनुअल है, जेल रूल्स हैं, उसके तहत अगर किसी की मुलाकात कैदी की या जो भी उसमें असीर है ना, उसका मुलाकात के टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं, उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं भी ये कहता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए, कानून के मुताबिक ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा सर, ये 28वीं आईनी तरमीम की भी बड़ी बातगश्त है, हुकूमत कन्फर्म भी कर रही है, राना सनाउल्लाह और दीगर लोग सामने आते हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल लाने वाली है 28वीं आईनी तरमीम भी, बजट से कब ला जाएगी। और उसमें ज़ाहिर है जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जी 140A एमक्यू में शामिल कराना चाहती है, वो भी होगा और इस तरह की एनएफसी के हवाले से भी उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो फरमा रहे हैं कि जी एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम बहुत होती हैं, अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं। 28वीं आईनी तरमीम अगर आती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? फैसला हो चुका है? देखें ये तो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे, आसिफ अली ज़रदारी साहब करेंगे और जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही इसका फैसला करेगी। और उस तरमीम में क्या है, क्या आता है, मतलब 27वीं तरमीम के लिए भी बहुत सी बातें कही जा रही थी, लेकिन वो फिर उसमें ज़ाहिर नहीं हुई। तो ये क्या सराइयों पर कोई तो मतलब कोई बयान नहीं दिया जा सकता और कोई इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इशूज़ हैं जिन पर बातचीत होती रही है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है। सूबों के जिस तरह अपना नए सूबों के हवाले से हो या एनएफसी अवार्ड के हवाले से हो या मतलब दूसरे पानी के मामलात पर हो, उसमें हमारे चेयरमैन साहब की और हमारी पार्टी की एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात, उनकी रिकमेंडेशंस, उनके बयानात बड़े वाज़ेह हैं। तो वो तो मतलब एक पॉलिसी गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब इस बिल में क्या आता है, क्या नहीं आता, वो तो भी जब आएगा तो उस पर कंप्लीट उस वक्त ही इस पर कोई कमेंट किया जा बिल्कुल सही सकता है। है जब वो सामने आ जब जाए। सामने चीज़ आ जाएगी। सर नए सूबों के हवाले से जो बात हो रही है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तैयार है कि सराइकी बेल्ट में सूबा बनना चाहिए, केपीके में अगर हज़ारा बेल्ट में सूबा बनता है तो उस पर भी आप तैयार हैं। लेकिन सिंध की जब बात की जाती है यहाँ भी ज़ाहिर है आबादी जो है 8 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ भी सूबे बनने चाहिए। तो यहाँ पीपल्स पार्टी कहती है जी नहीं, सिंध में नहीं हो सकता, बाकी सूबों में सूबे बना लें मज़ीद आप। सिंध जी, सिंध में सूबे नहीं बनने चाहिए, हम भी यही कहते हैं, सिंध के अवाम भी यही कहते हैं। पंजाब में इसलिए बात हुई थी कि पंजाब की तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, एन भी मुख्तलिफ वक्तों में कहती रही है और साउथ पंजाब और इस तरह की बात करती रही है। सेक्रेटरीट तक बनाने का बात की गई थी और इमरान खान ने भी इस तरह की बात की थी और बाकी पार्टियां भी करती हैं। और दूसरी बात यह है कि रेजोल्यूशन पास हुआ है, असेंबली में पेश किया गया है और सबसे पहली शर्त ही यही है कि असेंबली, इसको जो लोकल असेंबली है उस सूबे की, वही सिफारिश करेगी मरकज से, तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी। तो पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन तो ये पास हो चुका है, इसलिए बिलावल साहब ने या पीपल्स पार्टी ने बात की थी। अदरवाइज तो हम तो सूबे के मुखालिफ हैं। सूबा सिंध
की वदानियत को मतलब हम कभी भी इसको अलग नहीं करने देंगे, और यहाँ के अवाम बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि जी इस चीज़ को हम काबिल कबूल नहीं होगा सर वादानियत तो और उस पर पंजाब की भी रिएक्शन है, आएगा। केपीके की भी है, वहाँ अलग हो जाए तो आप तो लोग किस तरह मंजूर हमने तो करते नहीं हैं? कहा ना जी वहाँ बने हैं, वो उनकी अपनी जमात ने वहाँ रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो पास नहीं किया ना, वो पंजाब असेंबली में वो उसका रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये मजीद सुबह पंजाब बनने वाले से बता आपको सकते हैं लगता है ज्यादा सर, बेहतर। मजीद सुबह बनने से आपको लगता है पाकिस्तान कमजोर हो जाएगी, वादानियत पाकिस्तान की? देखिए जी, जहाँ जरूरत समझती है, जहाँ के लोकल लोग जरूर समझते हैं अपनी सूबा के, अगर वो सूबा बनना चाहिए तो बना लें। तो उसके लिए सबसे पहले तो सूबाई असेंबली की तरफ से वो करारदाद होगी और वो रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर दूसरे फैक्टर्स भी उसमें आते हैं, उनको भी काउंट किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक सिंध के लोगों की बात है, सिंध की असेंबली की बात है, ये कई करारदादें पेश कर चुके हैं, पास हो चुकी हैं कि सिंध में मतलब दो सूबे की या सिंध को तोड़ने की जो भी बात की जा रही है उसको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। सुबह बनना सर, आप कहते हैं सुबह तोड़ना है? सूबा बनना कि नया एक सूबा टूटेगा तो दूसरा सूबा बनेगा ना, तो इस तरह कैसे बनेगा? एक सूबे में होते हुए दो सूबे तो नहीं बन सकते ना। पंजाब को अगर हम कहते हैं कि सूबा पंजाब बनाए तो पंजाब को तोड़ के ही बनाएंगे ना, पंजाब से निकाल के बनाएंगे ना। सर वो तो मिसाल देते हैं कि घर में अगर 4 कमरे हैं 5 बना लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये सूबा और कमरों में जनाब बड़ा फर्क है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ी हैरानगी हो रही है मुझे। ये मतलब कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि मतलब सूबे नए बन जाएं। उस पर बड़ी कंसिडरेशन होगी, डेलिब्रेशन होती है, और उसके बाद उसका तरीका कार आइन में वजह है और वाज़ेह तरीका मौजूद है। उसी आइन को लेके आप इसको आगे बढ़ेंगे, उसके बगैर कैसे करेंगे आप? ठीक है, यानी कि आइन में तरमीम हो जाए तो फिर बात ठीक है। आइन में तरमीम पीपुल्स पार्टी तो उसका साथ नहीं देगी जी, बिल्कुल। उसमें वाज़ेह तौर पे हमारे चेयरमैन ने भी कहा है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी कहा है, तो उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बगैर ये आइन तरमीम हो नहीं सकती। इसलिए हम ये कि बिल्कुल ओपन ये कहते हैं कि जी हम इसके खिलाफ हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इसमें साथ नहीं देगी, और क्योंकि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ चेयरमैन साहब का जी, जी, आ चुका बिल्कुल। है इससे पहले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर में भी कहा कि जी ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आगाज़ कीजिए पहले पंजाब से या दीगर सूबों से, फिर हम बात करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं बातचीत तो हो रही है। मुझे उसका पता नहीं, ये बात हो सकती है कहीं हो रही हो, लेकिन मेरे नोटिस पे नहीं है। और हमें अपने चेयरमैन की और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की चीज़ों को ही देखना है, वही पॉलिसी गाइडलाइन होती हैं। सियासी तौर पे तो कोई कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, लेकिन पॉलिसी वही होती है जो फैसला साज इदारे पार्टी के अंदर फैसला करते हैं। और सर एमक्यूएम की जानिब से जो कहा जा रहा है कि 26वीं तरमीम में 140 शामिल नहीं हुआ, 27वीं में नहीं हुआ, 28वीं के आसरे में बैठे हैं वो लोग, तो 140 को शामिल अगर कर लिया जाए तो उसमें क्या वो कबाहत है? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। 140 वो कहते हैं शामिल हो जाए आईनी देखिए तरमीम में 148 ताकि का अमल दरामद हो। 148 पे मतलब उस पर जब ये चीज आएगी उस पर तो उस पर बातचीत होगी, और पॉलिटिक्स में बातचीत होती है चीजों पर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर मतलब बातचीत भी नहीं हो सकती, उस पर मतलब आउटराइटली मतलब पूरी कौम एक साथ खड़ी होती है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अगर ये कोई इनका इशू है 140 पे बात करना चाहते हैं तो ले आए अमेंडमेंट, और अगर पीपल्स पार्टी को वो सूट करेगा, पीपल्स पार्टी उस पर मुतमईन होगी तो उसको सपोर्ट करेगी, नहीं होगी तो उसकी मुखालफत करेगी। सर मुसलसल चौथी हुकूमत है माशाल्लाह, आपके 17 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, और जब भी कारकर्दगी की बात की जाती है पंजाब से बड़ी आवाज़ें आती हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनकी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जी मुकाबला नहीं है पंजाब से किसी का भी, और लोग मानते भी इस बात को कि लाहौर और दीगर शहरों को देखिए और सिंध के हमारे शहरों को देखिए, बहुत फ़र्क है। तो वहाँ कुछ और है तरक्की का अमल, यहाँ इस तरह तरक्की नज़र नहीं आती, इतनी पंजाब में नज़र आती है, और मुसलसल चौथी हुकूमत भी है आपकी, तो इस पर भी कोई तवज्जो है सर? बिल्कुल है तवज्जो जी, रोज उस पे मीटिंग्स होती हैं, रोज उस पे काम होता है। कोई मतलब इस तरह नहीं है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई तरक्की नहीं हुई या कोई यहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। यहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चीजें बनी हैं, रोड रास्ते सब ठीक हैं। जहाँ जरूरत है और बनाने की जरूरत पे कोशिश होगी, और हमारे मेयर साहब भी कराची में काम कर रहे हैं, वो बेहतर करेंगे, और उनका तो मतलब 24 घंटे इसी पे तवज्जो है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इंशाल्लाह सिंध में बाकी जिस तरह तरक्की हुई है, मतलब रोड सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में और बाकी जगहों पर चीजें जिस तरह बनी हैं, तो उस हिसाब से अगर कुछ कहीं कमी कोताही रह गई तो उसको भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। सर 17 साल बाद भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खड़े होकर कहा कि जी मेरे घर में भी कराची में पानी टैंकर से हम खरीद कर पीते हैं। तो सर 17 साल हुकूमत करने के बाद भी आपके अपने देखिए चेयरमैन जी, साहब को भी पानी खरीद कर पानी पीना पड़ रहा पानी है, तो सवा आम लोगों सवा का क्या सौ हाल होगा? 125 मील दूर से पानी आता है, और पानी की लिमिटेड सप्लाई है। पानी
آپ کو اندازہ ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، پانی آتا کہاں سے ہے وہ اور کس طریقے سے یہاں پہنچتا ہے. تو اس کے لیے مطلب لازمی طور پہ اس کی اپنی ریسٹرکشنز ہیں، اپنی چیزیں ہیں. دریا میں پانی نہیں ہوتا تو دریا کے پانی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں لوگ. اس کو کم کرنے کے چکر میں پانی تو وہیں سے آتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی پانی ہے نہیں. سر تو ٹینکر اس وجہ مافیا سے کو اس پانی میں کہاں سے مل جاتا ہے جو بیچتے ہیں ہمارا پانی ہمیں ہی مہنگے داموں؟ ٹینکر مافیا والوں سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا. ٹینکر مافیا والے ضرور ان کو بھی سینکشن پانی ہے، لیگل پانی تو نہیں بیچتے وہ. سینکشن پانی، اور یہ پرانی پالیسیاں آج سے نہیں کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں. پانی بالکل پہنچنا چاہیے اور مزید پانی کے منصوبے بنانے چاہیے. اور منصوبے اس وقت زیر تعمیر بھی ہیں، بڑے بڑے منصوبے پانی کے. K4 ہے، K3 ہے، مطلب وہ اس پہ کام ہو رہا ہے تیزی K4 کے سر ساتھ. 2006 کا منصوبہ ہے اور آج تک جی ہاں، کمپلیٹ میں نہیں ہوا. سمجھتا ہوں ڈیلے ہو گیا ہے، بہت ڈیلے ہو گیا ہے اس پہ. مطلب ہم نے بھی اس پر آوازیں اٹھائی تھی کہ جی اس کو فوری طور پہ، اپنی پارٹی میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ تکمیل کیا جائے. اس کے کئی وجوہات ہیں، پھر وہ وجوہات سنیں گے تو پھر اس میں الگ ایک بحث میں پڑ جائیں گے. لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ کریں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ سال اس میں یا اگلے سال تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز تھینک یو. پارٹی، اور بات کر رہے تھے جناب کے صوبوں کے حوالے سے. ظاہر پنجاب میں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سندھ میں ہم اس پر تو بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پانی کا مسئلہ بنیادی ایشو ہے، بالخصوص اگر ہم بات کریں کراچی کا، بہت زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں. اور یہ بڑا اہم بیان تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں خود بھی ٹینکر سے پانی خرید کر کے پیتا ہوں. تو اس پر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی بلاول بھٹو زرداری صاحب پر کہ آپ کی 17 سال حکومت ہو چکی، مسلسل چوتھا ٹینیور ہے آپ کا. اس کے باوجود اگر آپ کو خرید کر پانی پینا پڑ رہا ہے تو عام لوگوں کو پھر اس میں کیا حال ہوگا؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، عام آدمی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. چھوٹا سا ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. بڑی اہم خبر ہے، اس میں بات چیت کرنی. چھوٹا سا ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.